बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो वीडियोस ऐसी आई हैं कि उनके सामने आने के बाद काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खुद हमें अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शदीद कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी मैं दोनों वीडियोस आपके सामने रख देता हूं। इसके अलावा एक दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हुई है, और इस दिलचस्प सूरत हाल में अगर कोई शख्सियत मेरी राय में सबसे ज़्यादा मुश्किल में है तो वो खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिनका अब एक ऐसा मैच भी पड़ने वाला है कि जिसकी तवक्को हमें बिल्कुल नहीं थी। बात करेंगे इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त आपसे अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन पर जाइए, वहाँ एक होता है ऑल, उस पर क्लिक कर दीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन वहाँ पर भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि काजी फाइज ईसा साहब फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहे थे, और काजी फाइज ईसा साहब धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बहुत बरहम नजर आए। उन्होंने रिपोर्ट को तकरीबन मुस्तरद कर दिया और कहा कि कमीशन ने वक्त ज़ाया किया है। काजी फाइज ईसा साहब ने एक और बात की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, और वो जनरल फैज़ हमीद के बारे में जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि कमीशन ने उनको एक्सोनरेट कर दिया, बरी कर दिया। काजी साहब बड़े गुस्से में थे। मैं काजी साहब की दो वीडियोस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन दो वीडियोस में कुल एक हफ्ते का फ़र्क है, सिर्फ एक हफ्ते का, लेकिन एक हफ्ते में क्या कुछ बदल गया, कितना बदल गया, ये आप इन वीडियोस को जब सुनेंगे, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। पहले ज़रा ये सुनिए कि काजी साहब क्या कह रहे हैं। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में, मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। तो काजी साहब कह रहे हैं आज हमने तो कहीं लिखा ही नहीं जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में, मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। ये काजी साहब का आज कहना है, जब वो कमीशन पे बड़े गुस्से में है। काजी साहब 30 अप्रैल को, सिर्फ एक हफ्ता पहले, क्या कह रहे थे ये भी सुनिए। मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। दोबारा सुनिए। मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। तो काजी साहब हफ्ता पहले कह रहे थे मैंने लिख करके दिया था जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट, आज कह रहे हैं हमने तो कहीं लिखा ही नहीं नाम। तो ये एक बड़ा अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जब देखा तो मैंने कहा हमारे सामने की वीडियोस हैं, दोनों लाइव स्ट्रीम की वीडियोस हैं। काजी साहब का शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की समाअत बराह रास्त होती है, हमारे सामने बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनको देख पाते हैं, उन पर हम बात कर पाते हैं, और उनको रेफरेंस के तौर पर आपके सामने रख भी पाते हैं। इससे पहले ये मुमकिन नहीं होता था कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी अदालत से ये तमाम चीज़ें हम आपके सामने रख पाएँ। अब इसमें दिलचस्प क्या हुआ है, देखिए आज दो समातें बहुत दिलचस्प हैं। एक ये जो काजी फाइज ईसा साहब ने की फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, और इससे पहले मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हुआ, वो भी बहुत अहम है। अब जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है उसमें हुक्मरान इत्तेहाद महरूम हो गया है 23 नशिस्तों से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती हैं। 23 नशिस्तों से महरूम होने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद आ गया है नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम मिलाकर 204 पे। अब 2/3 अक्सरियत तो गई। तो अगर हुकूमत के कुछ प्लान्स थे तो उन प्लान्स पर फॉर द टाइम बीइंग हुकूमत बेबस हो गई। आगे कोई अरेंजमेंट हो सकता है, कोई रास्ता निकाला जा सकता है। बड़े बड़े कानूनी दिमाग, बड़ी बड़ी सियासी ताकतें, बहुत बड़ी गैर सियासी ताकतें सब इन्वॉल्व हैं, कोई ना कोई सबील पैदा की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए तो सब रुक गया है। ऐसा लग रहा था कि गुस्सा जो है वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि इसके नतीजे में मेरी राय में काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल सकती है, जिसके बारे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया भी था जुडिशल कमीशन के इजलास में। अब एक्सटेंशन के हवाले से मैं पहले भी
آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں. جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنے کی بات ہو رہی تھی تب بھی کہا تھا. عمران خان صاحب جب وزارت عظمیٰ کے منصب سے جا چکے تھے, منصور علی خان صاحب نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کی تھی کہ طارق بطیر نے سوال پوچھا, عمران خان صاحب بہادری سے جواب نہیں دے سکے, تو میں نے تب بھی پوچھا تھا کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں ایکسٹینشن کہیں کسی جگہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایکسٹینشن کو جب آپ بنیاد بنا لیتے ہیں آگے بڑھنے کی, تو وہ جو پورا سسٹم ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, وابڈا, فوج, عدالت, پولیس, تو وہ پورا سسٹم آپ بیکار مان لیتے ہیں. تو سسٹم چلنا چاہیے, بندہ نہیں چلنا چاہیے. اس لیے بھی یہ غصہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا تھا. اب غیر سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ بتا رہی تھیں کہ ٹھیک ہے آپ ہیں, اور ساتھ میں دھرنا کمیشن کی رپورٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ, سابق اسٹیبلشمنٹ, ایک کلیش, اس کلیش میں ہمیں قاضی فائز عیسی صاحب تجزیہ کاروں کی رائے میں نظر آ رہا تھا کہ اس جگہ ساتھ ہیں, کیونکہ حسنات ملک صاحب یا دیگر تجزیہ کار جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں اور وہ ضرورت ہے اس سسٹم کی. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور قاضی صاحب کے اس معاملے میں ہمیں یہ نظر آئے کہ عدالت کے ایک اور بینچ سے اور سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ آ جائے کہ یہ پلان جو ہے یہ پلان ناکام ہو جائے, یہ پلان آگے نہ چل پائے, اور اگر یہ پلان آگے نہ چل پائے تو پھر قاضی فائز عیسی صاحب اکتوبر کے بعد نہ ہو, ریٹائرمنٹ کا وقت آ جائے اور پھر وقت مکمل ہو جائے, میعاد مکمل ہو جائے, کہانی ختم ہو جائے ان کی حد تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ پڑ سکتا ہے. وہ پھر جن کی مدد کر رہے ہیں غیر سیاسی طاقتوں کی, وہ ان کی مدد روک سکتے ہیں کہ آپ اپنی طاقت کا استعمال کیجئے, اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کیجئے, اور جو نہیں ہو رہا, جو ہو سکتا تھا, اسے کروا کے دیجئے. تو یہ صورتحال بہت دلچسپ ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کے باقی ججز اب ہمیں ایک جانب کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب ہمیں یہ اور غیر سیاسی طاقتیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اب اس صورتحال میں اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ شاید ان کا بھی ساتھ نہ دیں, اور جو بردر ججز ہیں ان سے تو الگ ہو ہی چکے ہیں, تو تنہائی تو ان کی طے ہے. لیکن یہ دونوں جانب کیا لڑ رہے ہوں گے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. افسوسناک ہے لیکن بہت دلچسپ ہے. اور اب کیا یہ اپنی اثر و رسوخ کو, اپنی حیثیت کو, اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اب بھی اپنے لیے وہ حالات پیدا کر سکیں گے کہ میرا کام کیجئے ورنہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا, اور چیزیں بگڑیں اور پھر دوبارہ یہ رام کر لیں, منا لیں, مجبور کر دیں کہ ان کا کام کیا جائے. لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں سفارہ بد مقابل آمنے سامنے ہو چکے ہیں, اور یہ صورتحال ہمیں کچھ بالکل بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ سے آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان ڈیولپمنٹس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک بالکل نئی صورتحال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آگے جا کر برقرار رکھا جائے گا, وہ بھی دیکھنا ہوگا. 5 رکنی لارجر بینچ آ سکتا ہے, وہ 5 رکنی لارجر بینچ کیا کرے گا تو دیکھتے ہیں. اور قاضی صاحب کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. قاضی صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, تو جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہاں پر بھی ہمیں یہ تنہائی نظر آ رہی ہے. دیکھیے بہت انٹرسٹنگ ہے یہ پوری صورتحال. اس کے بعد دوسری سٹوری جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے بڑی دلچسپ ہے. شہباز شریف کے حوالے سے گندم اسکینڈل میں بڑی باتیں ہو رہی تھیں. کاکڑ انوالوڈ ہیں, محسن نقوی انوالوڈ ہیں, نگراں حکومت انوالوڈ ہے, پنجاب حکومت انوالوڈ ہے, موجودہ والی انوالوڈ ہے, گزشتہ والی انوالوڈ ہے. اس میں اب ایک عدد رپورٹ آئی ہے کہ مارچ 2024 میں یعنی الیکشن کے بعد, یعنی شہباز شریف کے حلف اٹھا لینے کے بعد درآمد کی جانے والی گندم میں سے 13 ملین ٹن فنگس لگی گندم کی وجہ سے انسانی استعمال کے قابل نہیں. یہ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے, اور یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں. وفاقی سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں گندم کی درآمد سے متعلق تحقیقات کرنے والی انکوائری کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ مارچ 2024 میں درآمد کی جانے والی گندم میں سے 13 ملین ٹن گندم فنگس لگنے کی وجہ سے انسانی استعمال کے قابل نہیں. گندم کی یہ کھیت اس دورانیے میں درآمد کی گئی جب وزارت فوڈ سیکیورٹی کا قلمدان شہباز شریف کے پاس تھا. شہباز شریف کے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے انچارج وزیر ہوتے ہوئے ملک میں 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی 6 لاکھ
91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वजीर आजम खुद वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक के इंचार्ज वजीर थे और उन्होंने 3 अप्रैल को वफाकी वजीर राना तनवीर को कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक का इजाफी कलमदान सौंपा था। ये जो फैसला शहबाज शरीफ के दौर में हुआ इस वजारत पर, तब पाकिस्तानियों को गंदम खिलाई गई, ऐसी गंदम जो फंगस लगी थी, कीड़े लगी थी। डॉन न्यूज़ पर ये रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि मुमकिन है ये जो रमज़ान निगहबान प्रोग्राम था इसमें या उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने ये गंदम लोगों को पीस के खिला दी है, जिसमें न जाने वो क्या क्या खा बैठे हैं। मैंने इसीलिए आपसे बार बार कहा है, मैं हर बार कहता हूँ, इस मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी कुत्ते के गू के बराबर है। उसकी कोई नहीं सुनता, उसको कभी इंसाफ नहीं मिलता, उसकी एक अजीबो गरीब ज़िंदगी है। देखिए कि अब हमारे यहाँ इसकी तहकीकात हो रही हैं, कुछ निकलता है या नहीं निकलता, और ऐसी चीज़ें अक्सर ऐसे वक्त के लिए रोक ली जाती हैं जब इधर नाराज़ी हो उधर नाराज़ी हो, कोई काम लेना हो तो फिर बाजू मरोड़ा जाता है या फिर ये किसी और मौके पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम आ गया शेख वकास अकरम का। डॉन न्यूज़ ने खबर दे दी, इनसाइडर्स के हवाले से बात कर ली। डॉन न्यूज़ ने शेर अफजल मरवत का रद्दमल भी दे दिया। अब शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नया भूलचाल पैदा कर दिया है। वो ये कहते हैं ट्विटर पे आके कि मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले को सियासी कमेटी के फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया, ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया है। मतलब खान साहब ने अपना फैसला बरकरार रखा है शेर अफजल मरवत के मुताबिक कि वो हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, वही बनेंगे। फिर वो कहते हैं मैं कल खान साहब से मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। मुझे ना तो कमेटी के इजलास के बारे में आगाह किया गया, ना ही इसके एजेंडे में ऐसी कोई चीज़ थी। कल खान साहब से मुलाकात के बाद आप सबको आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, रजवाड़ा नहीं है, मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि शेर अफजल मरवत साहब अपनी जमात की एक हाई पावर्ड कमेटी को कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, वो कह रहे हैं ये रजवाड़ा नहीं है और मैं अपनी जमात को हाईजैक नहीं होने दूंगा। तो शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब से कल जब ये बातें करने जा रहे हैं, कल कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर वही बात, गद्दार हैं पार्टी में। शेर अफजल मरवत साहब ने ट्विटर पे ऐलान कर दिया, सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया, कैमरों के सामने बोल दिया। पार्टी में किन किन मामलात पर इश्यूज़ हैं, इमरान खान की बात कौन बताता है कौन नहीं बताता, शेर अफजल मरवत साहब ने सबके सामने रख दिया। और जो जमात का एक डेकोरम डिसिप्लिन है उसको उन्होंने वायलेट भी कर दिया। अब की बार एक बार फिर शेर अफजल मरवत साहब हमें अपने गम और गुस्से में वही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से, कल आप ये जमात में बाहर बात करने के बजाय अंदर खान साहब के सामने रख सकते थे। आपके सामने गवाह होते अंदर, वो गवाह खान साहब की हिदायत की रोशनी में फैसला भी करते और ये बात बाहर आकर बता देते। इस तरह से जब आप ये काम कर रहे हैं तो इस काम का नुकसान किसको हो रहा है, किन हालात में हो रहा है, देखने की चीज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त आगा मोहम्मद के साथ मौजूद हूँ सुपर हाईवे कराची पर। ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये इमारतें हैं बहरिया टाउन कराची की। बहरिया टाउन कराची और उसके बिल्कुल दरवाजे के साथ ये दीनी दरसगाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कौन है जो अल्लाह की मदद करे, अल्लाह के लिए अंसार कौन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करता है। यानी अल्लाह हमें मौका देता है कि हम उसके दीन के लिए कुछ कर सकें। आगा मोहम्मद मेरे साथ मौजूद है। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये फरमाइए कि ये जो है मस्जिद तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आलीशान है और अल्लाह का घर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम वैसा काम कर सकें। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? जी तारिक साहब, यहाँ की सबसे पहले पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपको खुलासतन बता रहा हूँ। यहाँ पर जब हमारा आना हुआ 1996 में, 1996 से लेकर 2010 तक हम खेमों में रहते थे। ठीक। तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी बसर किया। तो हज़रत आगा साहब के वालिद साहब, हमारे दादा आगा साहब को बार बार ये कहते थे कि आप चंद लम्हे तक सब्र कर लें, ये जंगल है, ये मंगल ही बने हैं। ठीक। तो पहले तो है ये थे कि हम थोड़े से आज़ाद थे। आज़ाद से मतलब ये थे
کہ شہر سے دور تھے، اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے جتنے 6 منزلیں ہوں، 6 سٹوریز. جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا. جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی، اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.